Hello my friend, welcome to my channel. We start again. Let's play some game with me today. First one is a way surfer. We saw you have nothing good show me yo. So way surfer 10 year. Got an 500 con. Nè là cái sao? Let's go. Lên. Collect gold. Run as far as you can. Avoid stuck on. Collect light. Wall. Come later to collect wall. Wow. Too fast. Mất một cây để xây mi. Qua phải. Ok, ai? Còn 4 ký tự nữa. 4 letter remain. Lên. S2. Dây. Sorry. Đấy. Beautiful sense. Ace. Góc phải. Lên nắp vào. T. Ok, sắp cầm letter qua rồi. Lên. S. Ok, cầm letter qua hơn. Oh no, I missed a gift box. Green line. Collect it. Season hunt reward. Collect double con. Oh no. Game over now. Claim reward. Tire unlock. Claim. Let's see. Layer roll. Level 115. Start now. Collect same color layer. Start with green. Collect gold. Wow. Pink now. Yellow. Good. Now blue. Xong. Collect gold, avoid stack gold away. Choose the white, say layer. Yellow. Wow, so big now. Very big. Collect gold as much as you can. Got bonus. Okay, complete level. Very good. And play well. Next game. Hello neighbor. Continue. Lấy cái hộp sữa cho nóng thôi. Hello. Hello my neighbor. Where are you? Ok, mình sẽ dùng cái còn lại. Oh, ổng đây. Mình thấy ổng rồi. Gì here? Oh no, ổng thấy mình rồi bạn ơi. Run. Mình lấy cái này nè. Mình cho nó. Nè. Chạy thôi. Ok, grab this box. Here. Go. Oh no, đạp phải cái gì á.
Grab it. Let's go. Go, 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 go. He catch me. Wow, wow. Throw him. He can catch me now. He can catch me. Catch me, catch me. I'm here. Go, go, go. Yeah. No, no. Grab it. Go. Ok. Start now. Oh no. Mình đạp phải cái giảm tốc độ chạy rồi. Rồi, mở cửa. Lên, 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 lên. No, mất mình rồi. Lấy cái chìa khóa màu đỏ. Ok. Ra khỏi phòng thôi. Okay, we will continue next video. Thank you. Clear Hunter. Tap to start. Increase volume. Thêm một chút nữa. Level 54. Wow. Một người khổng lồ. Bay thôi, đi xuống. Go up here. Ok, mình phải chọn gì đây? Chuối là cái này. Chuối đi. Ok, mình chọn đúng rồi. Choose right. Đó. AP Android. Yeah. Win level. Next game. Squeezy. Lemon. Trái chanh. Trái táo. Trái cà tím. Watermelon. Muscleman and bananas. Yeah, complete level. Brave. Joy class. Level 971. 971. Collect the soldier as much as you can. Avoid obstacle. Collect gift. We are yellow now. Left. Keep your team leader. If not, you will lose level. Right. Yeah. Win now. Veronica. Clam. Surprise box. Let's see. My talking hand.
Good morning, Hen. Help him. Now he is level 19. Check your bed now, Hen. Good. Thấm tho rồi. Eat some food. Mua thêm đồ ăn. Pizza. Bắp. Ok. 50%. Khoai tây chiên. Ok. He fully now. Next. Play some game. Fish status. Match. Ok. Cách chơi cũng dễ thôi, chọn 3 cái cùng màu. Này giống như number of move unlimited, có giới hạn số lần di chuyển. Good. Ok. 16 lần di chuyển. Good. 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 Okay. Yeah. Okay, let's go. Got trail con. Let's go. Go and ball. Choose the level. Choose the ball. Sorry. Watermelon. Right now. No. No enough ticket. Level 1, 2, 5, 3. I master at con ball. Sorry. Xấu hổ quá. Ok, cầm lên level. Vẫn chưa đủ ticket. Chưa đủ ticket. Đủ rồi. Ok, race now. Let's try. 3, 2, 1, go. Good. Qua trái. Mình chọn được bên phải. Quá. Not good. Bị chuột. Sorry. Good. Wow, các bạn ghe đi trước mình rồi. 2 bạn luôn. Bỏ xe mình cả khúc luôn. Good. Oh, wow. Mình đã theo kịp bạn cái gì rồi. Yeah. Nhất bản luôn rồi. First play. Okay, next game. Thank you.